khwlai media takokno tini 5 tarik Januari 2026 no jotun saimano Nagar Panchayat khanyani bagi Bishramganj Gram Panchayat no demarcation khakya delimitation khakya abuno bobo area tei borok delimitation khakya abuno tini guri visit khai naimi oro nai naimi ni visit khai naimi ni maximum area no TTIDC ni jaga khobja go aba boni bagi abo bahike TTIDC ni jaga khobe hake Gram Panchayat khaiman ani kokka hachi ani Bidhan Sabha Kendra o Nagar Panchayat dekhai টাউন কমিটি খায় আনি কোনো অবজেকশন করি ফিয়াবা যে এডিসি এলাকা না ওই এডিসি কোনো এন ইস্যু নাই ওই আমাকে এডিসি এলাকা খবই এডিসি এলাকা না ইনক্লুড খাইয়ে আমতি খাইবে না আবো বেলাই সাজা গিয়া এবং আপনার অমো খাইও আপনার অমো অবজেকশন খাইও ওকে আং আবো পয়লা নোটিফিকেশন আংখমান পরে ন আং নরক সাইমনো সিবসু সাইমনো 3 তারিখ নভেম্বর না আং অলরেডি ডিএম ন ani objection diri jaga ang objection mani pore hai tabu angkor piu kwa final draft publication nei 31 tarik 12 2025 aba ga angkor man pore tabu wana ma singjabo tam ningke je area bo o gramin bank je tongmani abro abo to gramin bank khanyang nei bro edition nai si bro abo khaimani nai khayo hono je abo general thanai abo to ko giabo brokto gramin bank ni purpose training center purpose abo now haibono abo higher ja hake now ni je abo general ko nya abo ko gia hachi gang tini saita somoyo dem bai maranya ko bana ko rukha biang gure wina khetini tini na kya ayang gramin bank na training center na kya ke CM office ti khlai tabu dosor poli jara mugono no kana wa mugono development no kana wa oba hakya gawo belai sengomo objection khayo tamni bage hinke hangnani ko dia oro local representative bo bini kaisa concern na nangmani abo bo najagya nga ani ko kahasi nang town committee khai Nagar Panchayat de khai nang haipono addition jaga naile abo khaimangla abo totally illegal klai abo karon abo kemni khomata kore addition jaga na abo addition en usimai asak dara abo addition jaga nai miya abo haino nga ang addition sumkhre ne kai addition already LRS hoite already oro DMO কাগজ রহজা objection রহজা আওয়া এরিয়া যে এরিয়া আবো এডিসি নি আমসারা নাই মাংলা নাই বড় objection রহজা এবং এডিসি নি বুবু ডিমার্কেশন তে হুংজাক তাবো আমতো দিছি তাম বো এরিয়া টি খাজা আবনো তৈ বাস্তলি দিছি আবর বেবাং ন বং ন DMO রে রহজা অলরেডি গা আবন পরেশন তাম খাই আবো দর তাবো কেয়ারিং খাইন জরা রাখা তাই আবন বাগাই ন থাঙি কক সানে ডিএম ন অমহাই এরিয়া ন বাদ খাই অমখাইদি এবং জয়েন্ট ফিল্ড ভেরিফিকেশন জয়েন্ট ফিল্ড স্টেট গভর্নমেন্ট রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট TTIDC angkai পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট অ মিলগৈ আকই তাই লোকাল রিপ্রেজেন্টেটিভ পঙৈ আকই অ ফিল্ড ভেরিফিকেশন খাই ডিমার্কেশন খাইকে বেলাই জানাই হাই angkai আবো ডিসপিউট টংনাই হাইছি কারণ অমা আসুগৈ থাকলা খাইছি তামনিকে অমা 94 ন বাক্সা গ্রাম পঞ্চায়েত অ পুষ্কর বাড়ি রক জটপুকুর রক সমতল আমতলি রক হাকে খবি খিবে কিয়া আফ্রো আরনি বড় কেসুমখনো আরনি বড় বাক্সা থাকানা অব নগর গ্রাম পঞ্চায়েত হাবনা রকনে আমাকে সাজাখানা বড় বুসিমি আনি বাগে অবতাবো কেসো থাঙ্গা হাঙ্কে जों केसो थांगा हांके आबो एडिशन एरिया नो खबे हाके खलाय हांके आबो जेस कबो ना आबो अबंग नाय केस बो खायनायसो गमो बा आसु बैथा गया हासि नों खरकसा बिदे गंगो साबंग बबो हायजे याफोर क्राकना हाना याबो केस अबो अबोसि आं क्राकना हाना आं मेबो गिलक बै कक साला गया आ उगिलक बै अ एलाकानि बरक गंगै केस मा खायनाय खायै अमो बाहागे एडिसी एलाकाना नायमान आरो एडिसी सरकार न बमो खायनाय अमो स्टेट गभर्नमेन्ट न खायनाय आमतिकि खलायै केस खायदोंनाय खायसि आंनिया अलरेडी उकिल बाय कक सारि पेखिया आं हायना आसुगुजों या आरो पाब्लिशिं यासिं सिगां किसुजा प्रपोजाल खालामो बुसिं आं आफरो सिनि सिबो गमो दङ मिडिया दङ आं 3 तारिख नभेम्बर आं अलरेडी अबजेक्शन क्लियारखा जे बे दसर पलि विवेकानन्द समतल आमतुलि जरपुकुर पुष्करबारि अमो खबै जे अमो खायमानि ग्राम पञ्चायत खायमानि आबारावनो एक्सक्लुड थाय एडिसिओ दादिने आं अलरेडी आं अमो खायजा चिठी रिजाक एबा अबजेक्शन चिठी रिजाक आबोनो जायता MLA MDC कुनु खाया नि माने लुक्रोनि सुमुं दं आबो तो खाजों आबो तो
movement khanya to kem ke mana khai mi ya tam khe MLA MDC kunu khlaya kon pon chapa ya area o nai phe ya a korok sama ka sai ya bo kara ang already propose sung job chiko proposal la job chiko apron ke promoter ningi ang already reach phe khang objection ri phe ana kagoj hotongo gang elakani bijay hisabe ang khaya a kokto belaya bo nasli mungkoga bo aba henggato saya ani hisabe ang bijay hisabe ang tam khlai jong khlai jong DM be kok khai jong okay ani kok ka haisi nung Nagar Panchayat be khaje town committee be khaji haibeno o elakani borok ni ADC ni authority state government revenue department tribal welfare urban development department bono khoboya koi kaisa omo khlai joint field verification khlai demarcation khake belai sana abo a kongro nang tini DM na kok sanai haji karon oron hai mu sungti haki khai reka ani mu su dora te ni hanyo ake map khai ro ba chingal ble gabo ADC ala khobdo chang okay ani kuno Nagar Panchayat khaima jaga o omo khaiba ani kuno objection kori phiaba ADC ala kana na o je Nagar Panchayat khaya na yo je ongoing process ori jamone awara ka ang objection khaita haji okay omon kok andolon khani khaiting doton dan right tong andolon khani bong andolon khaima jaga ani kuno omo kori objection kori karon andolon khaiting an torof hoje bang khaijongo jari digino pressure klaya koi jate klai sing a chini ADC jaga na bake surakshit khaiman bake